Het ek hom aansit hierso. Dankie Phil. Baie welkom vanaand hierso. Ek gaan vir Peer vra dat hy vir ons open met gebed asseblief. Kom ons sit net so. Ons groot Heer en Hemelse Vader, ons kan U net loof en prys en dank vir hierdie wonderlike dag wat ons gehad het. Here, laat ons al hierdie seëninge om ons kan ervaar. Baie dankie daarvoor. Ons aanvaar het sommer baie van hulle net as vanselfsprekend. Maar dankie daarvoor, Here. Here, waar ons as vriende en jagters hier by mekaar is, laat ons ook vanaand die jagsake bespreek. Here, en dat dit vir ons lekker is en dat ons verryk hier sal uitkom. Baie dankie. Wees ook dan met elke spreker. Vader, hou U hand by hulle en bly ook vir ons elkeen van ons veilig terug na ons wonings toe, vanaand na ons geliefdes toe. Ons dank U daarvoor, ons loof, ons prys U, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, nee, dit lyk dan of die luidspreker nog werk en lyk my jy gaan daarom nou weer iets aan. Ek wil julle almal vanaand baie welkom sê. Ek wil graag hoor wie is hier wat vir die heel eerste keer vanaand hier is. Goed, hoe dit werk, hier is nog 'n ander ou ook wat ons omtrent kan sê hy is vir die heel eerste keer hier, want dit kom al min hierso. Wat ons gewoonte is, staan net op en sê wie en wat is jy, of jy 'n besoeker is en of jy 'n lid is of 'n nuwe lid is. En laat ons net almal van julle kennis neem. Kom ons begin hier by julle twee. Ek is Louis Kotse, my vrou Philly. Ons is van Johannesburg, Wrystaat. Ons het Veerwild jag teruggekom na 25 jaar by Vergadering. En ons sien my ons van julle. Dan. Baie welkom in Bloemfontein. Ons kan sien julle sal meer ontspanne. En julle oë kyk meer op die gate in die paaie. Baie welkom. Goed, dan daai kant. Danny Ulrich, Vrystaat in Vrystaat en Dr. Bram is as gesels. Baie welkom. Bram, en dan kan jy ook opstaan. Bram, hy was baie lanklaas hierso, ons het op 'n stadium met hy omtrent eenmal 'n jaar het hy gekom, en dat hy ons kom vertel, daai hare van hom is nie vir niks so wit nie, hy is 'n vermaarde grootwildjagter, en ek dink, die laaste wat ek hom gesien het hy by SAJWV se jaareindfunksie het hy vir almal vertel van sy omswerwings, en ek dink is dit nou weer tyd geword, ek sal met jou praat, oor 'n datum wat ons iewerster bietjie, wat jy weer ons lede kan kom inlig. Baie welkom, Bram. Baie dankie, voorreg om hier te wees. Ek is 'n dokter in Vrystaat, en die enigste rede hoekom ek nog werk is, want ja, het niks ons diere gehoor. Ek het daarom nog voorreg gehad, en afgelope 2 jaar weer, olifant en te jag, dankzij een goede vriend van ons dat al doen. Dankie, voorreg om hier te wees. Dankie, Bram. Goed, dan verskonings, daar het 'n paar lede by my verskonings gemaak. Eintlik is dit maar net for better human understanding. Want dit dien nie eintlik 'n doel nie. As jy 'n verskoning maak, dan jy is of teenwoordig op die vergadering of jy is nie teenwoordig nie. Dan wil ek vir Marius vra, of net voordat ek vir Marius vra, oor die notulen van die vorige vergadering. Hier is 'n lys wat besig is om te gaan, 2 lyste. Kyk of julle dit kan deurstuur. Ons gaan die sakelys 'n bietjie verander. Liesel het gesê sy het 'n jongerige man by die huis en sy moet vinnig teruggaan en sy het nog 'n
werkstake om te voltooi, want sy is besig om te swat. En ons gaan na van punt 11 afskuif tot net na die notulen van die vergadering. Marius, kom ons gee vir jou geleentheid, asseblief. Dit is die vergadering 11 April, te Veerwild Casino. Punt 1 opening van vergadering met gebed. Punt 2 verwelkom Pieter, punt 3 wees almal hier teenwoordig, terwyl ons die aanlyn, en dan weet hy ook verander van 'n wêreld van SAJWV hoofkantoor terwyl welkom. 3 nuwe lede, C, Speciaal Pieter, terwyl as Jan van der Walt word welkom, die stel hulle voor aan die vergadering. 4 presensie, verskoningsreis by takvoorsitter, punt 5 notering van die vorige vergadering. Dit sal ons dan doen, dis die voorsitter. Punt 6 nuwe sakereis vir vaststelling, punt 1.16 en die Pieter verdeling die kostes in die proses om takhende te bekom aan die lede. Alverwacht het ooreenkomst met die tak aangegaan, waar volgens lede hende by hulle kan aankoop. Alverwacht plaas dan hulle logo op die hemd, geen kostes aan die lid en verantwoordelik gesend na kraan, waarin hulle logo word die sonder dat kostes die lid. Marius, kan ek jou gou in die rede val? Rikus, kom paradeer jy gou, ons het 'n model vir vanaand gekry. Hy het die hemp aan. Dis hoe die hemp lyk. Op die regterskouer is Averbachs se kenteken en aan die agterkant is Crown se. Baie dankie. En net voor die deur aangaan, as daar van julle is wat die proses onseker is oor die proses, kom maak net met my 'n draai, dan sal ek julle vertel. Ek wil net baie dankie sê in hulle afwesigheid vir Averbachs, vir hulle boodskap op dit, en dan wil ek sal later vir Liesel ook dankie sê, want Liesel toen as ons haar nie gehad het nie, dan het ons baie swaar getrek. Jy kan aangaan, Marius, dankie. Is hulle beskikbaar in landbou? Ja, jy kry kort en landbou. Punt 7 finansies, mondelinge opsomming van die tak se huidige finansiële stand word deur Pieter aan die vergadering weergegee. Pieter meld dat die uitgawes beskikbare fondse oorskry. Dit is nou spesifiek ten opsigte van die plan in die skietbaan. En dan die finale begroting vir die nuwe skietbaan is nog nie gefinaliseer. Met 8 ledesake, dan daar die bloemtak nommer 081 035 0355, wat slegs 'n WhatsApp nommer word gesirkuleer. Lede word attent gemaak op die WhatsApp groep se boodskapfunksie en dat slegs taknuus en inligting in die middel gekommunikeer sal word. By 9 skietsake, 9A, skiet Pieter meld die kompetisie wat die volgende tak skiet, wat dan op 15 April 2020 aangebied kan word. Tabelle en informatie van die kompetisie met die prysgeld van R1200 per span van 3 lede, 3 splits. Pieter meld dat verder ander dissiplines ook oorweeg word vir 'n soortgelyke kompetisie op latere geleenthede. 4. Nuwe skietbaan. En dit van ook die terugvoer van die vordering, terwyl die stand van die reëlings vir die nuwe skietbaan. Daar word huidige trek beplan aan die 400 baan met 50 skietpunte. Dit sal 50 skiets kan geakkumuleer word per slag. Die hele volledige skietsentrum sal dus in fases ontwikkel word. 7 die skietspan, tak word huidiglik deur 3 spanne met 4 dele 11 verteenwoordig. Dan word daar gemeld dat Gerard het 'n 7-10 uit 27 op ons kompetisie te wette behaal. Pieter wens die spanne geluk op hulle prestasie. 10 opleiding. Solange is die aangewese koördinering en sal sodra opleidingsbehoeftes bepaal is, die inligting met die lede deel. 11 klop. Hy wyser meld dat die voorgestelde klopwysers nie deelgevoer is nie, en dit word die vorige relasie steeds van toepassing. Hierre word gemaan om dus die nuwe regulasies te volg. Jaglisensies is ook by takbestuur beskikbaar. Punt 12 mentorskap, André van der Merwe het die volgende aan die vergadering meegedeel. Hy het verduidelik van die handteks en die gepaardgaande losing van die SAJWV winkel.
Hy verduidelik dat SAJWV is iemand koöperasie, iemand dorpsgroep, het 'n besigheidsooreenkoms wat die verskaffing van vuurwapens en jagverwante toerusting en die nodige benodigdhede fasiliteer. Voorrang word verskaf deur iemand dorpskoöperasie wat dan verder die administrasie met bedrywe sal ondersteun. Die verskaffing van ammunisie en verwante komponente is ook bespreek. Hier is die moontlike verskaffer kaartjies, National Cartridge Company, genade, en daar sal ons onderhandel word om dit te fasiliteer. Daar word verder 'n aanlyn teenwoordigheid ontwikkel en voorspoedig te funksioneer. Daar word 'n 10% korting vir lede verwag. Dan verduidelik aanlyn van die Veerwild jag kompetisie te Mosambiek. Kaartjies is te koop vir die trekking later in 2023. Dan meld aanlyn dat SAJWV in beide publikasies, Magnum en SAJWV tydskrif bekom, en is dit dan die uitgewers van die besondere publikasies. Dan aanlyn lewer 'n omvattende voorlegging ten opsigte van mentorskap in die vereniging. Die waarde en voordeel van die inisiatief word omslaglik en uitvoerig beskryf. Volledige voorlegging is op die aanlyn platform beskikbaar. 'n Pamflet word ook met die vergadering gedeel. Punt 13 die gelukstrekking word gedoen en dan punt 14 is die afsluiting. Goed, enige of aanmerkings oor die juistheid van die notulen? Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding? Goed, dankie, net jou naam? Maurits van der Bijl, dankie. En dan sekondant? Duif op, jy kan kies Marius, duif op Rikus. Ek het nog afgekyk wie allemaal aan. Goed, ek gaan voordat ons by nuwe sake kom, gaan ek vir Liesel vra dat sy gou vir ons kom vertel. En dan so tussenin deur stuur asseblief daai lyste aan en voltooi julle name op die lys. En dan as Liesel klaar gepraat het, dan gaan ons sommer die gelukstrekking dan doen. Maar as jy die prys gewen, mag jy nog nie loop nie, moet eers die van die voëls luister. Dankie Liesel. Ja, dankie. Goeienaand julle. Die van julle wat my nie ken nie, Liesel de Vries, ek werk by Crown National. Hierso by die skougronde. So ons is redelik hou daarvan om saam met die jagtersvereniging soos julle weet, dampers te gee met julle vergaderings en alles. Om julle net bietjie bloot te stel aan ons produk self. So elke keer is dit maar ietsie anders wat ons doen. Ons probeer redelik in die, soos vanaand het 'n bietjie derms by, want almal het nou begin jag met die koue naweek wat verby is, so ek het 'n bietjie derms in hierdie keer. Elke keer verskil hy maar so bietjie. Ons het ook 'n as julle sou belangstel, kan ek vir julle 'n Excel spreadsheet stuur wat ek self opgemaak het met Crownie, wat jy as jy byvoorbeeld 'n kilogram paffie koop, wat ek dan nou vir jou uitwerk as jy 30 of 20 kilogram vleis het, wat dan vir jouself uitwerk hoeveel vet jy moet bysit en hoeveel van die spices moet jy bysit. Dan hoef jy nie 'n hele pak te gebruik nie. Mense is maar geneig om partykeer verkeerd te meet of te weeg of te iets, en dan is dit of te sout of te nie sout nie of iets, en so dan werk het nie so lekker uit nie. En dan ons tye nou wat ons oop is, jagseisoen is op 'n Vrydag tot en met 5:00, en dan is ons op 'n Saterdag ook oop van 8 tot 1. So julle moet net verskoon as julle op die stadium by die tak inkom, ons is besig om 'n bietjie groter te maak, so dis baie stof en geraas en alles, maar ons is nog steeds oop. So dit is wat ek graag wou gesê het. En dan die ander verandering wat ons fisies ook by die tak het, is ons produkte, ons parte. Hoofkantoor het besluit ons is 'n spice company en nie 'n klere company om mopcaps en handskoene en voorskootjies en te verkoop nie. En dit het nou saam met die parte geval. So as julle toerusting of iets het wat stikkend is, ons het 'n tegnikus wat dit vir julle kan regmaak, so ons teken dit in. Hy kan julle laat weet, dit is wat dit gaan kos, julle kan direk self betaal, of julle kan fisies die parte koop by ons en dan vir hom gee en dan
invoice hy ons en dan betaal julle net die parte. En dan obviously die labor ook. Hoe die parte werk, ek gaan vir julle sê, jy het 'n pinion gear nodig vir 'n filler. Dit is wat hy kos, jy gaan hom ongelukkig my moet betaal en dan mag ek hom eers bestel. Omdat ons maar 'n paar produkte het wat te lank op die rak lê en dan verkoop hulle nie en dan sal maar issues op stok wat net lê. Maar andersins, meeste van die voorraad probeer ons inkry, ons verkoop vet ook. Ons het hierdie jaar probeer het ons 'n ding probeer met bietjie spek ook. So 'n kilogramme spek, sorry. En dan het ons, as ek inkry, het ek wagyu brisket en ek het gewone brisket, ek het persievet en ek het gewone skaapsterkvet. So dit is die vette wat ons verkoop by die tak ook. Brisket is gewoonlik per kilogram en dan jou persievet is 'n 3 kg pak, sterkvet is 'n 2 kg pak en dan nou die ander die vark is 'n kilogram pak. So, ek weet nie of een van julle enige vrae het vir my of iets wil weet nie. Waar kan jy kontak om my Excel spreadsheet te kry? Ek sal vir oom Pieter, ek sal vir jou my e-mailadres gee en dan kan hulle dit net op die groep deel. Dan kan julle my e-mailadres net deel met almal. Sal ek hom vir julle aanstuur. Maar soos ek sê, ek gaan nie 'n crown logo opsit nie want dit is my eie een. So as ek werk altyd self met hom. So as jou produkte ongelukkig is dit nie crown nie, maar Liesel de Vries asseblief. So ja, dis maar net om soos ek sê my eie produk. Liesel wel die onderdele, as jy byvoorbeeld daai seel soek van die roerstoffe van 'n trespuit en as jy 'n groter spesifiek soek met 'n lemmetjie, bestel jy dit ook so of hoe maak? Ongelukkig ja. So meeste ek probeer van die piston seals aanhou. Ek is besig met dit, maar op die stadium is dit maar nog 'n bietjie moeilikheid. So maar ek kan sodra ek ons weet wat dit is, dan koop ek dit vir julle aan en dan kan dit is gewoonlik binne 'n week by ons as hulle voorraad het. Ons hulle by ons weet. Wie moet nog invul? Ja. Ja, hy's 2 blaaie, so dit almal ingevul. Ja, ek dink hy by al twee kante. Ja, Ja, hulle is dieselfde. Ek gaan net vir die nommers. Liesel, vertel net gou vir ons, jy was altyd die reserve balpolisher gewees wat al die goeders gedoen het, of Johan se regterhand gewees en toe Johan kanker gekry. En vertel net gou vir ons, wat is jou posisie nou daar? Ek is die takbestuurder. Dis hy. Ja, maar namens ons almal baie geluk ook dat jy die takbestuurder is en baie dankie wat jy in die verlede vir ons gedoen het en nog steeds vir ons wil doen en gaan doen. Liesel is op hierdie stadium besig. Die van julle wat baanoffisiere is, sou vanmiddag gesien het, het ek vir die ouens gesê, almal wat laas jaar 3 keer baanoffisiersdiens gedoen het, kry daai groen baadjies en 'n groen pet wat deur hulle geborg word en hulle borg elke jaar vir ons baie mooi vir die presidentskiet vir ons verpligtinge ook. Dra asseblief van al die relevante mense wat dit moet hoor aan Herman en almal ons dank hoor asseblief. En baie dankie vir jou vir dit wat jy persoonlik insit ook. Goed, ek gaan slank aangaan met die sakelys en dan as hy reg is dat dit getrek kan word, dan ek dink jy kan kies wie lyk die bevoeterdste. En dan laat jy hom die kaartjie trek, maar hy mag net nie sy een trek nie. Goed. Ons is nou by nuwe sake. Buffelkaartjies. Ek dink julle het almal al op kommunikasie van SA Jagters af of deur die gewone maniere wat dit gebeur of op die sosiale media het julle bewus geword van die kompetisie wat daar is vir 'n buffeljag. Daar was laas jaar was daar al reeds een gewees, hierdie jaar is daar weer een. Met die prys jy wen 'n buffeljag sowel as ek dink dit is 'n waterbok en nog 'n ander bok. Jy word gevlieg Mosambiek toe. Jy gaan jag hom.
en jy kom terug en jou trofee is ingesluit, dit is 'n prys van die om en by R700.000. En ons het boekies gekry met kaartjies. Jy kan of 'n boekie vat en jy kan dit gaan verkoop onder jou pelle, of jy kan die boekie self vat, of jy kan gaan en jy kan 'n enkel kaartjie ook koop. Hier is by Belinda verkrygbaar. As jy die voordeel vir jou as jy 'n boekie vat, jy bring 9 kaartjies, 10 kaartjies in, jy bring 9 kaartjies se geld bring jy terug. En die 10de kaartjie is ekstra. So as jy 9 verkoop het, dan kry jy ekstra ene. Nou Dr. Braam het gesê hy gaan 2 boekies vat, want hy is baie lus om hy het nou al baie hierdie ander buffels gejaag, maar hy het nog nie Mosambiekse buffels gejaag nie. Ek hoor hulle horings draai aan die ander kant toe. Ja. Goed, julle kan later by Belinda kan julle kom en julle kan gesels met haar en dan kan julle daar net dit kry. Goed, dan gaan ons het navraag gekry oor camo klere drag, spesifiek die polisie sinne. Ons het die regsoffisier van die polisie hierso. Isak, ek gaan vir jou vra dat jy net vanaf vir ons vertel van die rondom die polisie se camo klere asseblief. Kan jy dalk sommer hier staan terwyl jy nader kom? Ek wil net gou vir die mense wat ingeskakel is op YouTube, wil ek net gou vir hulle sê, as jy wil registreer, dan stuur jy net 'n WhatsApp aan 081 092 1041. Ek dink Rikas het hom in elk geval op die skakel gesit ook, maar ek gee hom net weer vir jou. Isak, baie dankie. Dankie Pieter. En dankie dat ons van jou hulp kan gebruik maak elke slag. Dis 'n groot plesier. Ek is 'n ou wat nie stil staan nie. Ek dink ek was as 'n kind hiperaktief geweest. So as ek loop, het ek ook al geleer, dit maak dat mense nie aan die slaap raak nie, want as jy loop volg hulle oë en jy kop jou dan ten minste Jy moet nou weer stil staan. Ek kom vir 55 jaar in die duif. Ek gaan vraag, is dit nie nou begin nie. Ek wil nie sê ek is geambush nie. Gelukkig het Hendrik en ek al vroeër die week daaroor gepraat. Daar's klaar blyklik elke nou en dan een of ander miskonsepsie wat sy kop uitsteek. En deesdae met sosiale media, het iemand nou iets op WhatsApp begin, of iemand het iets op Facebook gesien, en net omdat dit op Facebook is, of op WhatsApp is, moet dit so wees. Dit is nou immers die reine waarheid. Die feit dat die Bybel nou nie op Facebook is nie, seker irrelevant. Maar daar's 'n miskonsepsie onder baie mense oor die dra van kamoufleer uniforms. Nou, ek is tans in die polisie, Hendrik was in die polisie, hier's van julle ander, maar jy is ook in die polisie gewees. Die polisie het 'n kenmerkende kamoufleer uniform. Ek en Hendrik het vroeër gepraat, ek onthou, en ek kom ook al 'n leeftyd saam met die polisie, en die ou dae het jy gekry die instrukteurs by Maleeuskop en by Verdrag waar jy tin kursusse en klipgooi, skadebestuur gedoen het, daai instrukteurs het camo gedra. Die hondeeenheid het camo gedra. Die onlus eenhede het camo gedra. Lang terug, en ek was nog gelaaid hier, in die laat 70's, die studente in die polisie college het camo gedra. Dinge het baie verander. Deesdae is die enigste polisie eenheid wat kamoufleerdrag dra, is die spesiale taakmag. Niemand anders dra nie. Nou is die issue dat baie ouens gebruik polisie camo om mee te gaan jag, en klaar blyklik is dit nou hoogs onwettig. En die feit dat jy dit aantrek is, jy sal klaar met jou eerste tree op pad tronk toe, as hulle jou vang. Want dis wat op Facebook verkondig word. En so het op WhatsApp vertel, want hy weet van iemand se oom, se neef, se swaar, se boetie, se aangetroude, aangenome kind, wat toegesluit is met daai camo wat hy aangehad het. Nou mense, die lank en die kort is eintlik baie eenvoudig. Jy hoef nie te glo wat ek vir jou sê nie, jy kan vanaand op jou eie tyd, kan jy Google vat, hulle sê mos Google is your friend, of ek weet die medics, sê Dr. Google is die grootste onding wat seker ooit bestaan het.
Maar gaan Google maar vanaand die polisiewet. Dis wet 68 van 1995. So dit sê vir jou, dis 'n wet wat die wat ek amper al 30 jaar oud is. En daai wet het 'n bepaalde artikel. En daai artikel is 66. Nou is nie moeilik om te onthou nie, almal van ons weet 666 is die duiwelse nommer. So by 66 sien ons al 2/3 daarso. So gaan kyk wat sê artikel 66. En ek gaan vir jou kort gaan ek hom vir jou opsit. Hy sê, tensy jy 'n lid is van die polisie, met ander woorde jy dra so 'n ding, hulle noem dit 'n aanstellingssertifikaat. Dis jou bewys dat jy 'n polisiebeampte is, want almal van ons werk nie in uniform nie. Kan jy nie 'n polisie-uniform of 'n polisie badge of 'n polisie knoop dra as jy die intensie het om iemand te mislei nie. Nou die lank en die kort, en ek en Hendrik het ook daaroor gepraat is, as iemand hier inkom en hy dra camo broek en hy dra 'n camo baadjie en daar staan waarskynlik hier nog van rooien en hy pips op en hy het nog die lanyard en hy het waarskynlik nog so 'n paar rye medaljes, ribbons, dan is daai ou se oogmerk verseker om te kenne te gee dat hy 'n polisiebeampte is. En daar is baie goeie redes hoekom die wetgewing baie teen dit is, dat iemand wat nie 'n polisiebeampte is nie, hom nie voordoen as 'n polisiebeampte nie. Dis inderdaad ook 'n misdaad, hulle noem dit impersonating. Want dikwels gebruik kriminele polisie-uniforms, of verkeersuniforms, of glimbaadjies, of so iets, ten einde makliker toegang tot persele te kry. Baie van ons, nogal 'n goeie gesindheid oor die polisie, hoewel baie van ons ook al baie gemoun en gegroun en gecomplain het. Maar as iemand aan jou deur klop en hy het 'n polisie-uniform aan, is jy baie meer geneig om vir hom die deur oop te maak, as wat jy vir 'n wildvreemde sal oopmaak wat servies aan het soos ek. En daarom kan jy dit nie doen nie. Nou die lank en die kort is, daar's geen beletsel teenoor jou, either of jy 'n huidige polisiebeampte is, of jy 'n ex-polisiebeampte is, of jy nooit 'n polisiebeampte was nie, om camo te dra en te gaan jag nie. Maar moet asseblief tog nou nie vir jouself volledig uitrus asof jy nou 'n dienende lid is. So met ander woorde, en ons het ook daaroor gepraat, jy het seker groen seilboots gekry, dit is Riley Combat Boots genoem. Moenie daai goed saam met dit aantrek nie. Jy het so 'n bepaalde seilbelt gekry, met sulke studs, jy kon die waterbottel, kon jy aan daai stud vasgedruk het. Moenie dit ook nou aantrek. Jy het so seilholster gekry, ook van daai selfe groen seilmateriaal as wat die boots was, waarin die Berettas of die Z-uit ingepas het. Moet ook nou nie met so 'n ding gaan rondloop nie. En om hemelsnaam, daar's op spesifieke caps wat saam met kamoufleerdrag dra. Het so 'n piek en dan het hy sulke flappe wat jy so kon los, dat sulke presstats gehad wat jy oor jou nek kon sit. As jy hom omdraai binne, het hy so, hulle noem dit dayglow. Dis so oranje. As jy op die grens was, die weermag Browns het dit ook gehad. Dis 'n baie goeie rede, dis soos as die choppers jou gehelp het, kon die choppers onderskei. Wie's die good ouens en wie's die bad ouens. Jy moet nie daai goed ronddra nie. En dan baie belangrik, as jy gaan jag, en jy's nou die naweek op pad Soutpan toe, of Betuli toe, of Aliwal toe, of aan die kant in Kalahari, Brei toe, moet nou nie die oggend al reeds in jou jagklere jou camo aantrek en ry nie. Want ek kan jou waarborg, die duiwel ry saam met jou. Ergens gaan jy stop om petrol in te gooi, of jy gaan stop om 'n draai te loop, of jy gaan dalk 'n tarantaal slaan of 'n papwiel kry weens 'n pothol. En as 'n polisiebeampte wat nou nie noodwendig dieselfde kennis en ervaring en know-how of Google skills het nie op jou afkom en jy's daar in 'n uniform, gaan daai verstand spring tot die gevolgtrekking dat jy's besig om 'n polisiebeampte te impersonate. En dit help nie jy bel vir Pieter en Pieter gee jou nommer, my nommer vir jou nie en jy bel my en praat tog net asseblief sens in hierdie man se kop want hy weet nou nie van hierdie goed nie. Ek gaan niks vir jou kan doen nie. My raad aan jou gaan wees, ek is baie jammer van jou probleem. Ek persoonlik dink jy's op pad om onregmatig gearresteer en aangehou te word. As dit nou 'n Vrydag is my simpatie met jou nog soveel groter, sien jy nou eers Maandag in die hof sal wees. Maar my raad is, skryf jou prokureur en dag Vrystaat vir onregmatige arrest en aanhouding. So my raad is, as jy polisie camo het en jy jag daarmee, by al mens, pak dit in.
Sit dit in jou tas, in jou sak, in jou balsak, soos ons dit geken het. Vat dit saam. Trek dit aan as jy daar gekom het. Gaan met dit veld toe. Want as jy met daai goed in die veld is jy nie besig om vir daai kudu's, of daai elande, of daai olifante, of daai buffels, te probeer te ken gee jy's 'n polisiebeampte nie. Ek hoop ek maak sin, en ek hoop julle ouens hoor wat ek sê. En as jy klaar gejag het, trek daai klere uit. Sit dit in jou wasgoedsak saam met jou onderbroeke, jou kouse, jou sakdoeke en al die ander goed wat nou moet gesuperblue surf en geouma word. Moenie weer met dit saam terugry nie. Jy spaar jouself net oneindig baie probleme. In Engels, en meneer Huyten sal met my saamstem, is daar baie mooi spreekwoorde. En daar's een wat sê, always err on the side of caution. En hier is 'n klassieke voorbeeld. Vat dit saam, dra dit aan die ander kant. Hier's van ons, Hendrik is ook een, ons is ook lede van die versamelaarsvereniging. En jaarliks herdenk die versamelaars verskeie veldslae en gevalle in hierdie land se militêre geskiedenis. En hier in September herdenk hulle onder andere die Bosoorlog, afhangende van watter operasie daar was. En daar's ouens wat met hulle polisie-uniform daar opdag. Eddie Stafford, wat 'n kaptein in die polisie was by die blitspatrollie, hy kom daaraan met sergeant rangtekens en alles. Maar Eddie kom doen hom nie voor as 'n polisiebeampte nie. Hy kom wys dis hoe Koevoet gelyk het op 'n tydstip. Daar's Darryl Miller wat dieselfde doen. Hy dra 'n uniform. MC Hennis doen dit ook. Net so herdenk die versamelaars hier in die winter, einde Junie, die Tweede Wêreldoorlog, veral die inval in Rusland, is 'n groot okasie. En dan daag daar ouens op met Waffen-SS uniform en die swastikas op. Niemand spring tot die gevolgtrekking dat hierdie is nou een van hom Adolf se nasate of hierdie is 'n nazi nie. Sean Cronje, wat 'n dokter is by die universiteit, kom gereeld daar in daai tyd aan en trek hy aan soos 'n Russiese politieke kommissaar. Ek beloof julle. En ek het wraggies nog nooit tot die gevolgtrekking gespring. Jou verdomde kommunis. Ek ken jou al die jare en ek het nooit geweet dis jou uitkyk op die lewe nie. Nou dieselfde met 'n polisie-camo. Jy's geregtig om dit te dra, solank jy niemand probeer te ken gee jy is iets wat jy nie is nie. Maar moet nou nie vir jouself onnodig baie moeilikheid gaan maak deur hier in te klim, daan toe te ry en ook so terug te kom nie. Ek weet nie of daar enige vrae is nie, dis in 'n nutshell. Jy is welkom om te gaan kyk, wet 68 van 1995. En dis artikel 6.6. Skus, laaste ding, daai artikel het twee ene, nie net uniforms, badges en knope nie, dis ook medaljes, toekennings. Nou ongelukkig, en jy kan dit vanaand gaan kyk as jy op die huis kom, YouTube dit gerus, in Amerika noem hulle dit stolen valor. Hierdie ouens wat te kenne gee, hulle is veterans, en dan is sulke lyste medaljes. Nou iemand wat self in die militêre opset is, kan baie vinnig sien, dat medaljes in die verkeerde volgorde uitgesit is. Gaan kyk bietjie hoeveel ouens word gekonfronteer, deur mense wat actually geserve het, of dan steeds serve. Mense doen snaakse goed vir simpatie, en een van die goed wat hulle dikwels doen is om te kenning te gee dat hulle gedekoreer is, of dat hulle wets is, of dat hulle action gesien het. Daar's baie wannabe GV's, grensvegters. Alright. Daar was 'n vraag. Jy het 'n vraag? Ja. Is dit van toepassing op weermag? Ek was bang vir daai ene. Ek het nie 'n idee nie. Ek vermoed so. Ek kan my slimme oor die polisie, dis waar ek werk. Ek weet die weermag uniform is ook 'n kenmerkende uniform. Weereens, ek sal voorstel, bly liewers weg, speel veilig. Die ou Browns, nee, daar's geen beletsel daarmee, niks, none whatsoever. As jy praat van die Nutria, die Browns soos ons hom geken het, ja. Ja. Okay. Is daar nog? Ons sal vir Leon vra om toe kom vertel. Spesifiek so, hulle dra sulke olyfpanser uniforms, ons moet daai een spesifiek vra. Alright.
Goed, dankie. Ek sal, Liesel, sal jy asseblief vir Leon vra, die inligting wat ek het, is dat die camo uniform van die weermag is 'n beheerde item. Ek was lid van die commando's gewees en ons het dit gedra en ons moes dit teruggee. Ek het 'n baadjie gehad wat nie iewers op die lyste was nie, wat ek oorgehou het, en ek het hom op die ou end vir Leon gegee en hy het hom gaan ingee. Die brands is, dis die inligting wat ek het. Ek sal bly wees as jy vir Leon vra, dat hy my sommer net 'n WhatsApp stuur of my net sê of ons reg of verkeerd is, en dan sal ek laat weet. Maar die brands kan jy dra. Ek dra nog steeds my brands. As hulle gaan pas. Ja, nee, hy pas gelukkig nog. Dankie. Ek het nommer 12 getrek. Sien een van der, kan nie verder sien, Riet, skies. Goed, nommer 12 is getrek, SM van der Riet. Kom kryf jou asseblief. Dankie. Dankie. Kan ek maar jou hand skud? En 'n foto neem, asseblief. Ek doen nie foto's van my nie, ek kan dit vir jou neem. So moet ons Pieter, reg? Ja, dit staan nie so. Nou ja. Dankie. Baie dankie. Liesel, nogmaals dankie. Ek dink dis al die derde gelukstrekking wat ons, of die derde vergadering hierdie jaar wat ons 'n gelukstrekking het. En hulle is regtig vir ons, doen baie vir ons tak. Nogmaals baie dankie. Jy moet veilig terugry en groete by jou huis. Goed. Kom ons gaan oor na die punt van finansies toe. Ek gaan vir Belinda vra dat sy vir ons net so kort verslag oor die finansies gee asseblief. Ek het net saamgestel. Daar soos op die bord agterkant. Kan julle almal hoor? Goeienaand julle. Net vir julle hier so voor die uiteensetting sit van April maand se uitgawes en inkomste. Daar kan julle sien, dit gaan maar straf, of dit gaan maar, ja, dit is hoekom ons op bankrekening het. Dit is hoekom ons skietdae se fondse insamel. Julle sal self sien ook met die skietdae, hier meer na die onderkant toe van die skietbaan. Dit was vir 41 persone wat deelgeneem het, skits wat deelgeneem het, en ons betaal R3.700 net om die skietbaan te mag gebruik. So, hier is vir julle net 'n basiese uiteensetting en daar is niks van die aankope wat net in die wind gedoen is nie. Dit is alles legit goed gegaan. Ons het inkomste van amper R8.000 op jaglisensies gekry. En ek moes toe nou weer, soos julle by die uitgawes sien, moes ek weer nuwe skryf. So, dit gaan goed en ja, soos ek sê, die inkomste gaan maar op en die uitgawes gaan maar op en af. Dit wissel maar van maand tot maand. Maar ek sal hierdie tipe uiteensetting reg hê elke maand. Enige vraag? Belinda, baie dankie vir die groot werk wat jy doen. Ek kan net noem, daar word elke jaar daar van die takke van SAJWV word getrek om geaudit te word. Die eksterne auditeure wat SAJWV hoofkantoor audit dan trek verskillende takke en hulle doen dit op een of ander lukraak manier en ons het die onbenydenswaardige voorreg gehad om 2 jaar na mekaar geaudit te word sonder enige navraag of 'n probleem. So baie dankie vir jou harde werk wat jy daar doen. Baie dankie. Goed, dan lede sake. Julle sien daai bloem info nommer. Daar is 'n rooi op. As jy 'n WhatsApp sin toe stuur, as jy enige navraag het, as jy nie ons nommers het nie, ons bestuurslede se nommers het nie en jy het enige navraag, dan stuur jy hom sin toe, dan kom jy by Jolandi uit
en Jolandi verwys dit dan na die persoon toe waarheen die navraag is dat jy daaraan kan gehelp raak. Goed, dan gaan ons oor na skietsake toe. Ons president van skietsake, Hendrik Swanepoel. Hendrik, kan jy vir ons asseblief kom vertel van Saterdag se skiet? Ons skiet een keer in 'n maand. Saterdag se skiet en dan sommer vinnig van die skietbaan ook asseblief. Nee, ja, Saterdag is maklik, is 'n lekker skiet, die maandelikse takskiet wat voorsiening maak vir almal. Kom ons begin by die gewere, die senterslag gewere, gaan die rooi jakkelstabel uitgepak word. So, soos jy weet word hy op 300 meter geskiet. En 5 skote, dit kan jy mee kwalifiseer en jy kan balkies kry en daar sekere vereistes op dit. En dan gaan daar voldoende plek wees vir die ouens wat nog moet gaan jag en sy gewere nog nie ingeskiet wees nie. En dan punt 2.2 gaan jy nie 2 afstande skiet, die 25 en 50 meter presisie skiet, met die oog op die voorbereiding vir streekskietkompetisies. Hy sê elke ou het so 60 skote nodig, patrone sonder die inskietgedeelte, so maak maar voorsiening. En dan die ander 2 tabelle is, die handwapens gaan 25 meter skiet, en dan die semi-auto ouens gaan 50 meter skiet. So daar is regtig Saterdag vir almal 'n geleentheid om eintlik al jou roere saam te bring en alles te kom deurwerk is slag. Wat die skietbaan aan betref, is daar voortgegaan, die baan is opgemeet deur die landmeters, en die goed is, die opmetings is deur na die ingenieurs toe, daar is so 'n bietjie tekorte gewees met die opmeting, en daar was toe kommunikasie tussen die landmeters en die ingenieur om daai tekorte te gaan regstel. So ek glo ons hoop op binne die volgende week of wat, dan die planne en die voorleggings te kry van die ingenieur af, en dan is dit volstoom gaan ons begin hardloop. Dan eerstens daarna moet ons die kontrak teken met die landlord wat die plek vir ons gaan begin, en dan moet ons by julle almal kom om geld te kom haal. Daar by André, so oral by Pierre, dat ons net die plek van die grond af kan kry. So daar is redelik vordering, die gebrekkige opmetings het ons so 'n bietjie gekort nou vir 'n week of 2, maar ons is vol vertroue dat dit binne die volgende week of wat gaan afhandel wees. Ons vorder. Goed, enige vrae vir Hendrik? Ek wil net gou 'n paar opmerkings doen. Ek wil eerstens vir Hendrik sê baie dankie. Ons het 'n komitee of 'n klein komiteetjie aanvanklik aangestel en vir ons vrye hand gegee en gesê gaan kry by mekaar wie jy wil hê om die skietbaan te ontwikkel, want daar's 'n geweldige klomp aspekte wat ou baie mooi oor moet dink. En Hendrik, baie dankie vir die harde werk wat jy doen en die pyne wat jy moet vat namens ons. Baie dankie. Dan wil ek net sê, ons skiet op hierdie stadium, skiet ons 1 keer 'n maand, hier by Paradys. Ek is nie seker hoe lank Paradys skietbaan nog gaan bestaan nie, want hy staan op munisipale grond. Daar kom 'n woonbuur tot omtrent so, ek skat omtrent 200 meter van hom af. So my kop sê vir my, as ek daar bly en hier's 'n klomp ouens en ek het 'n babietjie wat moet slaap en hier's 'n klomp ouens wat elke Saterdag klomp skote aftrek. Dis nie lank nie, dan gaan daar klagtes kom. Een van die ouens van Paradys se bestuur het al vir my gesê dat daar is op hierdie stadium van die munisipaliteit se kant af die huurkontrak wat daar is vir die plek is 1962. So hy's lankal nie meer geldig nie, maar hulle sê dat die munisipaliteit begin knorrig raak. So, en dit is hoekom ons besluit dat ons gaan direk oor aan die teenoorgestelde kant gaan ons 'n skietbaan ontwikkel. Ons kry op hierdie stadium kans om 1 keer in 'n maand te skiet.
daar's nie 'n skietbaan in Bloemfontein wat jy in die week kan gaan skiet nie, buiten as jy in die tonnel gaan skiet by die skietwinkel, of by die ou leerlooiery op 25 meter gaan skiet. En dit is wat ons beoog met die baan. Ons gaan net vir die nuwe mense wat hier is, ons beoog om 'n 300 meter baan te hê, 'n 1000 meter baan te hê, 'n handwapenbaan te hê, 'n .22 baan te hê en 'n halfgeweerbaan te hê. En dit is wat ons in die en dan het ons met Hendrik se wysheid het ons besluit ons ontwikkel hom sodat ons geld het en sodat ons die dinge het. Die terrein is uitgemeet en ons wil baie dankie sê vir die landlord ook. Ek dink hy is ons baie goed gesind en hy gaan dit tot sy voordeel aanwend ook. Maar daai baan gaan in die week ook wees. Daar gaan opleiding aangebied word en hy gaan elke Saterdag in 'n mens kan skiet. So dit is wat op die ou einde gaan gebeur. Goed, dan wil ek net terloops as 'n mens gaan skiet soos ons nou Saterdag geskiet het, is dit die koste R120. Belinda het vir julle die koste daar gegee. Die koste wat ons oorbetaal per skut vir die skietbaan se komitee is om en by R70. En dan moet ons nog die teikens ook nog, daai jakkalsteikens R25 te teiken. Jy skiet op een teikende. So dit is, ons moet dit mooi uitbalanseer. Ons vra vir die kinders wat skiet net R50. R50 is minder as wat ons oorbetaal vir die per skut aan die komitee. So ons probeer om dit vir elkeen om nie geld te maak uit die ouens uit nie en dat jy kan skiet. Dan ek het die punt skietspan ook daarop. Ons skietspan sal julle sien het ons vir 3 skiete gesubsidieer. Ons het 3 spanne wat deelgeneem het. Daar's 1 skietspan wat hierdie naweek skiet hulle op die laaste. Dis die jaggebaseerde skietoefening. Is daar 'n skiet en welkom wat hulle aan gaan deelneem. Daar's 4 skuts wat gaan deelneem. Ek self gaan ook daar betrokke wees. Maar ons wens hulle sterkte toe en ek dink dit is geld wat ons, 'n hele klompie geld wat ons wyslik gespandeer het. Hulle was baie goeie ambassadeurs van ons tak gewees. Dan gaan ek na die punt van opleiding toe. Ons het op hierdie stadium, het 'n persoon my vanmiddag weer gebel. Dit gebeur baie keer met boedelwapens of met ouens wat 'n wapen sien en daai wapen trek hom ernstig en hy het nou klaar 4 wapens en dan wil hy registreer vir 'n sportskut. Dit is, ek dink 'n ou moet baie mooi daaroor gaan dink as jy 'n sportskut gaan wees, want dit het vereistes ook wat moet gebeur. Die ou wat my vanmiddag gebel het 8 wapens wat uit 'n boedel uitkom na hom toe. So hy het nie 'n keuse nie. En dit is onder andere die opleiding wat Jolandi aanbied. En dan is ons besig om te kyk na ander opleiding ook. Ons het ander opleiding wat ons op hierdie stadium ook in die nabyheid gaan wees, gaan herlaai kursus wees. Goed. En dan het ons eintlik nog gekom by die punt wat almal hiervoor is vanaand. Duif, stel jouself 'n bietjie voor met die mense wat jou nie ken nie. Julle sien hy lyk amper soos 'n polisieman. Maar hy mag nie uniform aan hê. Ons wil graag na jou luister asseblief, Duif. Okay, dis nou dat
terwyl hy nog besig is, Duif is op SA Jagters, hy is die Vrystaatse verteenwoordiger vir bewaring. Hy was onder andere laas naweek, was hy onder andere het hy by Veerwild jag besoek afgelê, om te gaan haalgeweer skiet, maar ook rondom hulle bewaringsaksies. Dankie Duif. Ek gaan sommer hier staan, wat ek nou nie voor die, ek kan ons die mic, dan kan jy eerder daar. Okay. Goeienaand almal. Vir die wat my nie ken nie, ek is SAJWV. Ek is die ondervoorsitter van die Bloemtak. Ek is die Vrystaat verteenwoordiger vir natuurbewaring. Ek dien op die nasionale bewaringskomitee by SAJWV. En ek is ook ek dink ek is, we can say I'm a very passionate hunter. So my current position in conservation, unfortunately I am still in uniform. We had to rush out from a meeting. I'm the acting director of conservation here in the Vrystaat as well. So it's actually a pleasure being in a position that I can help and influence the hunting business in the province as well, and because I am a hunter, and so I've opened up a few doors and things like that for hunters that were closed in the past, and I'm hoping that we can keep that trend up, because jagbedryf in die Vrystaat is baie groot as mense dink, en the number of people that are employed in the hunting industry in the Vrystaat is actually astronomical. So it is definitely something that we need to look after, and it's definitely part of our heritage that we need to let persist into the future for our children, our grandchildren, our great-grandchildren. So yeah, anyway, so my idea, I've had a talk before a couple of weeks ago about the hunting seasons, die jagseisoene, hoe het ons hulle bietjie verander ensovoorts. So wat ek gaan doen vanaand is ek gaan vir julle nou bietjie verduidelik en bietjie agtergrond gee oor voorjag hier in die Vrystaat. Die presentation wat ek het is gemik op die Vrystaat, maar soos ek herhaal dit gereeld deur die presentation, is asseblief moet net nie dink as jy hier in die Vrystaat dit kan doen, dat jy as jy in Limpopo toe gaan, dat dit ook daar geld. Dit is nie so nie. Byvoorbeeld, om jou idee te gee, as jy in die Noordwes gaan jag, jy kan op 'n omheindeplaas op 'n exempt farm, kan jy gaan bokke gaan skiet. En jy het nie 'n jaglisensie nodig nie. Maar sodra jy 'n voël wil skiet, het jy 'n permit nodig, 'n aparte permit. Daai exemption van hy plaas geld nie vir voëls nie. So jy moet dan 'n ekstra permit en 'n ekstra lisensie kry. Dis net it's just to give you an idea. Here in the Free State, your hunting license covers everything. So yeah, it just makes it a lot easier. Okay. Just to give you a little bit of background, legislation. The regulations and conditions and the legal requirements for bird hunting differ significantly between the provinces, as I've said. So if you are invited to go hunting in another province, especially with birds are a little bit more intricate in terms of legislation than the third game is. So make dead sure that what you are wanting to hunt and what you're going to hunt is legally huntable in that province, and what you need to be able to hunt that specific species. And ensure that you're in possession of the written permission of the landowner before you set out on the farm. And
definitely, if you are here in the Free State, if you're hunting and you shot a couple of geese and you want to use them to make potjie or something like that, now they're in the back of the car, make sure that you have the permission of the landowner with you as well. So definitely before you leave the farm, you must have that. Okay, and ensure that the species that you shoot is a legal bird. In other words, it's a species that you are allowed to hunt before you pull the trigger. I always say there is no undo button when it comes to hunting. Once you pull that trigger, you pull the trigger. So just make sure that the bird that you're shooting is a legal bird. Okay. This is a picture that was taken, posted in 2020. And okay, at that point in time, there's a slight problem with this photograph. It was taken in the Free State. It was hunted here in the Free State, and I've disguised the people. I'm not pointing fingers at anybody. The big issue behind this is, at this point in time, only those birds there were legally huntable. Those are, sorry, what happened there? Those there are Egyptian geese. Those there are novel ducks. Knobbekende. En daai daarvoor is Suid-Afrikaanse shelbergende. Shelducks. At that point in time, there was no season for shelducks, and novel duck are definitely not on the ordinary game species list. So the reality of this is that those ducks there, excluding that one, sorry, those ducks there are legal. They could be hunted. The rest of them actually are illegal, and had I wanted to, I could have pushed for basically having people prosecuted for this. But the fact of the matter is learn the species and understand what you're shooting before you pull the trigger. Okay. So, as I said, I'm not pointing fingers at anybody. If there is anybody that recognizes this photo, just ignore that. It's not meant for you. It was just an example. Okay, so please understand and know that there are daily bag limits. That is across the country. For all over the country, you'll find that there are specific bag limits. Here in the Free State, for example, we don't have a bag limit for rock pigeons, for rockies. Maar as jy op ander plekke, ek dink Noordwes, mag jy nie meer as 50 'n dag skiet. En daai tipe goed. So daar is verskillende provinsies en verskillende bag limits ook. Okay, so be careful about that. Know what you are allowed to shoot and how many. So I don't know, this thing seems to be running out of steam. Okay, so in the Free State currently, you're allowed to shoot 10 waterfowl per hunter per day and 10 terrestrial game birds per hunter per day. Okay, and that includes injured birds. So it's very difficult. You have to. This is one section of the industry that really needs to be a very disciplined. You need to be a very disciplined hunter. You need to be a very. You need to self-regulate. Sorry. So the problem that a lot of people have is that they misunderstand this. So they think, okay, I can shoot 10 jippos and 10 spur wings and 10 no. You're allowed 10 waterfowl per person per day. So it doesn't matter what you shoot. You can shoot 4 jippos and 5 spur wings, and that's your bag for the day. Okay. Okay, firearms. In the Free State, you can shoot, you can hunt birds with a shotgun, a rifle, including a .22 rifle. We don't restrict that.
You just may not hunt birds with a air rifle. That includes PCPs. They are still considered air rifles. You may not hunt with a semi-automatic rifle or shotgun. That is a little bit of a contentious issue. A lot of guys do hunt with the semi and with pump actions. I've always said, if you are going to regulate, if you're going to be disciplined, then you do the right thing. You put 2 shells in. So that you actually then have basically either an over under or a side by side. So you have 2 shots. But once again, that's up to you. It's something that you need to regulate yourself. And also, please be careful, because there are provinces that don't allow you to use a tutu to hunt birds with as well. Okay. Okay, now this is specifically in the Free State. So you must be in possession of a valid provincial hunting license and permit. I'll get to the permit just now, where applicable, before you venture out on the hunt. Please don't arrive on the farm and then suddenly remember, I should have had a hunting license. Because the time that you're going to need that hunting license is when we stop you in a roadblock and you don't have it with you. So make sure that it's part of your kit. I have my hunting license is folded up in my wallet. It goes everywhere with me. Then I know I've got it. Make sure that you have, if it's not your farm, make sure that you have the written permission of the landowner on whose land you intend to hunt, and ensure which species you may hunt on both in accordance with the hunting season and in accordance with the landowner as well. I have a very close friend, and we hunt regularly there, and the Franklin's, Visankies, is 8. Niemand skiet hulle, want dis baie lief vir hulle. So that's his rule. That's not a legal issue, that's his rule, and we respect it. So if you respect that rule, you'll get invited back. If you don't, believe me, the next season you're going to be looking for new hunting grounds. Okay? So please, make sure that not only are you compliant with the legislation, but you're also compliant with what the landowner wants and allows you to do. Okay? After all, it's his land, and it's a privilege to be allowed to hunt on his property or her property. Okay, saake, SA Hunters has there's our code of honor, inter alia. As SA Hunters member, we further declare that we hunt with self-restraint. We condemn the killing for the sake of killing in the strongest possible terms. We condemn pictures showing bloody dead game or piles of dead game or dead game birds. So, that is you signed up as a SA Hunter member. You signed that code of conduct. So maybe just go back and look at the code of conduct and just see what you are and aren't supposed to be doing. It's not law, but it's part of the code, the ethics. And there is a lot around the ethics, and you can be held accountable by national if you do step over the boundaries. So please, just let's keep to let's just keep to the code and keep to the legislation. Okay, just a bit about ethics. Make every attempt to recover and humanely kill any injured or wounded bird. I know it's very difficult. I hunt a lot. But they are living creatures. They do suffer pain just as much as any other species does. So try and recover the animal and try and put it out of its misery. Okay. Only shoot what you intend using or what you need. If you go out, yeah, you can shoot 10 birds, but if you really only want to shoot one Egyptian goose for tonight, you're just going to make a pointy out of it. You don't need to shoot 10. You can just shoot one. You don't have to shoot 10. Never shoot at paired birds on the water. It doesn't matter what time of the year it is.
birds, unfortunately, because of the change in our seasons, birds have changed their breeding patterns. So if you see two birds on the water, the chances are either they're nesting or they've got little ones hidden away in the reeds, and you shoot one of them, you're shooting either mommy or daddy. So you shoot flocks on fields, shoot flocks coming into water, things like that, 100%, no problem. But if you've got a little tiny little pan or dam and there's two birds on there, I can guarantee you somewhere around there's a nest. So don't think it's an easy target and just whack one of them, please. Only take the shot if it is within your firearms capability and your capability to understand what you can do with a shotgun. I know some people, the bird, honestly, it's like a kilometer away, and they start shooting at it already. The chances are pretty good. If you're shooting with heavy shot, you might hit it. And it might be hit in the tummy or something like that. You don't know. That thing's going to keep on flying, and it's going to drop down over there and possibly live for a couple of days before it eventually dies. So know your capability, know what you can do, know what your shotgun can do. So when the bird comes in, hit it so that it drops. And if it doesn't drop, make sure that you try and follow up and put it down. Okay. Right, these are just a couple of photographs that I just wanted to just point out one or two issues. First of all of these people are known to me. All of these people are SA Hunters members. However, we have one small problem. They say, please don't show piles of dead birds. That's in our code of ethics. I'm not too sure what one would call that, but that looks like a pile to me. And that was posted on social media. It's out there. There's 3 hunters here. And that was their daily bag for guinea fowl. I counted, there's 84 guinea fowl there. Somewhere their maths went wrong, because they were allowed 10 per bird, 10 per person. So there should only be 30. Okay, that's also just Rockies that have been shown out there. Okay, so it's just a little bit about the ethics of the code. Can anybody identify that bird? Those are passenger pigeons. That's a passenger pigeon, you're dead right. It's not, yeah. Okay. Extinction is real. This is actually the reality of it. In the late 1800s, the passenger pigeon was the most abundant species in North America, and at that time probably in the world. The population was estimated to be in the billions, literally. I mean, in the evenings, I've read stories where the birds are coming in, and it actually looks like the sun is setting. That's how many birds there were. Single flocks could consist of hundreds of millions of birds. The population in one breeding site was estimated to be around 136 million pairs. Hunting was totally unregulated. Birds were killed in thousands, and fledgling chicks were removed from the nest in their thousands because they were considered a delicacy in the day. By the mid-1890s, the flocks were only starting to number in around about the hundreds, then dozens, and they continued to decline steadily. On the 1st of September 1914, the Entling, in other words, the last of her species, a bird named Martha, died in the Cincinnati Zoo, which marked the extinction of her species. She was the last passenger pigeon on Earth. It's gone. So, passenger pigeons are... So it took less than 30 years for mankind to wipe out the most abundant vertebrate species on the face of this earth. Hunters, unfortunately, in this instance, had literally hunted the pigeon to extinction. That's the reality. And they were under the impression that no matter how hard they hunted them, they would always be there. And the sad reality is they are no longer with us. So all I'm trying to get across here is we don't have passenger pigeons, we've got thousands of Rockies, but self-restraint. You know, things do happen, things go wrong.
numbers dwindle, and when nature conservation decides to put a bag limit on or close a season for something, it's not because we decided to close a season. It's not something that I woke up in the morning in a bad mood and said, right, we don't want to hunt those anymore. There's reasons behind it. Okay, there's a decline in population. We just want to give them a breather, give them a year or two to recover. Shot sizes. I know a lot of guys, this is very controversial issue, but this is just to give an idea. With ducks, 5 or 6 shot, Egyptian goose 2 or 3, spur-wing goose 1 and 2, guinea fowl 3 or 5, franklins, spur fowl 5 or 6. You can go down on the smaller franklins, you can go down to 7.5, it works well. Pigeons and doves 7s or 8s. If anybody can get 8s or 9s in this country, you're good. Speckled pigeon, obviously 7.5, everybody uses it. Quail, they are tiny. So you hit it with anything above a size 9, it's just an explosion of feathers. So, and then sandgrass, 6 or 7.5 is also good. Okay, sandgrass are great to hunt because they are so incredibly fast. So, right, now, in the Free State, helmeted guinea fowl, all spur fowl. Everybody used to, everything was always called franklins, but they split it quite a number of years ago. So now you have spur fowls and you have franklins. So all species of spur fowl, all franklins, common quail, Egyptian goose, spur wings, yellow bills, red-billed teal, red-knobbed coots, South African shelduck, rockies, laughing ducks, and Cape turtle doves. Those are what are considered ordinary game in the Free State. Okay. In other words, you only need a hunting license to hunt them. The helmeted guinea fowl, your spur fowls, your franklins, with the exception of the red-winged franklin. We closed the season on red-winged franklin. We will never open it because the population here in the Free State is verskriklik. They only occur in very little isolated pockets right up there in the northeastern Free State. That's the only one we've taken off the menu. Common quail, Egyptian goose, spur wings. Sorry, I don't know, I missed the enter. Yellow-billed ducks, red-billed teals, red-knobbed coots. Those all you can hunt from the 15th of May to the 15th of September. Last year we had it from the 1st of June to the 15th of September. I had a number of bird hunter outfitters that contacted me and listened to reasons, so I brought it forward again another 2 weeks. So basically it's exactly the same time that we had in the past to hunt, it's just moved on a little bit. South African shelduck, not many people shoot these for a specific reason other than you do get a couple of clients that want them as a trophy to take home. Their season is from the 1st of April to the 1st of January to the 30th of April. The reason behind this is that they're a very weird duck. They breed in the middle of winter. So any time after April, they are breeding. And when you drive along, you'll often see here in the middle of the veld, literally in the middle of nowhere, you'll see South African shelducks, a pair of them. That's because they breed in aardvark holes. They do breed on nests of other birds on the water and around the water, but one of their main places, breeding sites, are aardvark holes. So, and then it's actually so cute to watch because then once the babies are hatched, then mommy and daddy sort of take them along, and then they take them. I've actually stopped a couple of times, stopped traffic, let mommy take the babies across the road. It caused chaos one day on the road out to Lepena. But we stopped the traffic and let the mommy take her babies over to one down the road, just into the next field. So please, their season closes on the 30th of April, has closed already. Now, there's a lot of hunters come in, and even South African hunters, that really do want to hunt other species in the province. And it's up until last year, it hasn't been possible. So I brought in a couple of species that you can now hunt.
but you need to get a special protected species hunting permit. So you apply for a hunting permit, and then before you hunt it, yeah. And then it costs $250. It's not bad. And then you can hunt bluebill teals, cape teal, noble duck, fulvous whistlers, white-faced, cape shoveler, southern pochard, and the macro sandgrass. You can hunt those species. Only 2 of each per person per season. So you need to be very disciplined. But it's also, not many people want to hunt these animals, for starters. But secondly, there are a lot of guys that come in from overseas, foreign clients, and they see a white-faced whistling duck. And so, yeah, I'd like to take one of those home. So if you have a client that before he comes in, just make sure that you've got your permit in place for him. Okay. And for the outfitters here, you can only hunt 2 per birds per year. It's just this is in the trial stage, so this is what we're trying to do. The macro sandgrass, we've taken it down to 5, purely because they're not really abundant here in the Free State. And in fact, most of the time in winter, they're actually gone out of the Free State. So if you drive down to Lukhof, that area from Veerwild downwards, then you'll find sandgrass down there. You can only shoot 5 of them. And guys, the outfitters, please. The permit must be in the hunter's name, not in the outfitter's name. Okay? And then you will have, so if you've got 3 hunters coming in, you need 3 permits, and each one of them will be allowed to shoot 2 of each of those species. Okay? Is that clear? Right. I'm just going to, this is not long now, it's just to give an idea. Most of you will know this, but I just want to run through and just show you what some of these look like. So that's the spur-winged goose. We also know it as Ivilla Mako. It's also just called the Mako. It's widespread throughout South Africa. It's the largest water bird in the region, and it weighs up to 5 kilograms. Now, there is a myth behind the spurwing that you can't eat them. They're poisonous. Okay, that's not true. In places like Ghana, Senegal, the bird's main diet is blister beetles. It's a little yellow and black beetle, and for some reason they love them. Now, blister beetles are highly toxic, and so they eat them, and the toxins actually pull into the flesh of the bird. And it does make them poisonous for human consumption. But that's only up north in Africa. Okay. So in South Africa, they're not big blister beetle eaters. They basically eat all things that all the other birds eat, and especially a lot of lucerne and young wheat and things like that, which the farmers don't appreciate. Yeah, they're actually also one of the fastest flying waterfowl in the world, but definitely in South Africa and definitely in Africa. You see them coming in, you think, oh, it's like a slow-moving bird coming in, until it actually goes past you, then you realize how quick that thing's actually moving motoring. Okay, that just gives you an idea of what they look like. Then we get to the jippos. I think everybody, I'm not going to go into too much detail here. Jippo geese, they're widespread throughout South Africa, come in at about 2.5 kilograms. They're known by, I don't know, there's so many names for these things. Just as a matter of interest, we went hunting in Germany a few years ago, and they were on the German hunting list. They were brought in as for exotic pets and things, and they've escaped. And they've set up massive populations there. So you can go hunting Egyptian geese in Germany as well, and in quite a large number of countries in Europe. Okay, there's a nice big male. Noble duck. We also know that just as nobles, Knobbeck eender, they're restricted to basically to the central and northern parts of the country.
They only come down to about Bloemfontein in the south. They don't go much more. They don't go further south than that. And one of the problems with them is they generally migrate out of our region in winter. So you do get stragglers that stay behind. I know there are a couple of pans where they stay throughout the year, but in general they move up north. They go into Botswana, up into the Okavango Delta and things like that. Okay, they're also quite a large bird. You can see that huge knob on its bill disappears out of the breeding season. It only reappears in the breeding season. Okay, yellow bulls. I think we all know what a yellow bull looks like. They're fairly common. They're widespread throughout southern Africa, and they're a very common duck throughout the Free State as well. Okay, to give you an idea, they're actually a beautiful duck. Right, then we have the African black duck, also known as a blackie, swart eend. And unfortunately, if you have a look at them, if you don't have a good look at the bill and these little bars on the wings, you can very easily mistake these for yellow bulls. They really do look like yellow bulls in flight. So luckily, they don't fly in flocks. They normally keep to very slow moving water, almost like back streams. If you know what you're looking at, they're also in flight. They flare their tails. So yeah, these are they are widespread throughout South Africa, but they're not common. They're actually relatively uncommon species. Okay. That's what he looks like. Cute birdies. Cape shovelers, slopjeander. I think everybody knows them. They're very, very abundant here in the Free State. And they go all the way up into throughout the country, but they're in the low veld. You don't find them at all. Okay, that's what they look like. Red-billed teal, rooibekkies. This is where it starts becoming a little bit difficult, because you'll see the next species. These can very easily be confused for Hottentot teals. Okay, if you don't look carefully, you can confuse them for they now called blue-billed teals. Okay, so that's what the rooibekkies look like. Then you get the Cape teal. Nou, hierdie is nou een van die spesies wat op die protected species lys is wat jy kan aansoek doen vir 'n permit en jy mag 2 van hulle skiet. They're very pretty little ducks. They're also fairly common, but not nearly as common as the red bulls. Okay, but in flight, if you see that very quickly, that red bull stands out. So you could actually mistake it, but it hasn't got the brown cap on it. So if that's very distinctive. Right, then you get the blue-billed teal. It's actually a very pretty duck, but it really does look like the red bulls. They are widespread. Once again, they also don't really occur up there. The male, the big females, sorry, they only come in at just over 250 grams, not 300 grams. They're very, very small little animals. Okay, you can hunt 2 of them on protected permit. Okay, well, I said, you see the dark cap. So if you don't look at the bill and you just look at the dark cap, even the wing coverts and things like that, they're very similar to the red bulls. South African shelduck, the bergeend or kopereend as we know it, male and female, have the sexual dimorphism. The males have a grey head, the females have a white head, and they are very much, when they're breeding, they're very strict pair birds. You only see them in pairs. When out of the breeding season, you'll see them, they'll come in onto lands and things in big numbers. Okay, so there's a nice photograph of the male and female pair. White-faced whistling duck. Okay, some people do confuse it, unfortunately, for the female shell ducks as well.
This is also one now that you can put on a protected permit and get a permit for it. Fulvous whistling duck, not too many people know these. It's just called a flakelet in Afrikaans. They are not that abundant, but they seem to be coming in a lot. I'm seeing them more and more through the year. So they definitely are here, and you can also hunt them on the protected species permit. And that's what they look like. Very pretty birds, actually. Then the southern potchet, your great eend, hy het 'n blou bekkie. In die teelseisoen en uit die teelseisoen is hy minder blou, maar die wyfie lyk heeltemal anders. Okay, daar's die mannetjie en daar's die wyfie. So dit lyk soos twee aparte spesies. Okay, then the macaw duck. Also die macaw inkie or die bloubek eend. They are very easily confused. Even a lot of birders confuse them with the southern potchets. The one big difference is it doesn't have a red eye. They are pretty vulnerable species at the moment. They're really not abundant, so just be careful with them. But if you look at the female, they're very similar to the macaw, the potchet's female as well. Okay, that's water birds. Ground birds, I'm just going to run through them quickly because I think we all know them. The tarantal, I'm not even going to go in any too much about it. So there's that one up there, that picture. That was taken on a farm. It's a cross between a normal guinea fowl, tarantal, and the domestic tarantal. So they start getting these white heads instead of blue. And saake. Orange River Franklin, you can hunt these. Kalahari patreis. Hulle is wyd verspreid right through the Vrystaat. Saake. Een ding wat jy moet oplet, sy wit keeltjie hierso. Dis wat hom onderskei van ander spesies af. Okay, the redwing, this is the one that's now out. You can't shoot them. They, them and the grey-winged francolin are extremely similar. The big difference here is again the throat, and their distribution is almost identical, unfortunately. There's the grey-wing. If you look at the throat on the grey-wing, it's got the speckling on it. These are unbelievable birds to hunt. You'll see down there, Lady Grey, that area. I mean, it's big business. They shoot them over pointers, and because they sit tight, I tell you, they look like they're nailed to the ground until the pointers flash them, and then they fly. They like bullets. So it's good fun hunting them. But as I say, you can see there's the stippling on the throat as well. And in flight, the flight feathers along the side are actually quite dark grey colour. The Swainson's spurfowl, as we know, die bosveldvisant, kyk almal ken hom, hy is oralste. Okay, jy kan hom jag. Natal visantjie, hierdie ouetjies was op 'n stadium baie skaars hier in die Vrystaat. Jy het hulle nooit gekry. En iewers skielik is hulle nou oralste. So I think that there's been enough change in habitat because they like quite dense bush and woodland areas and things like that. And iewers skielik hulle is oralste. Jy sien hulle oralste. So you are allowed to hunt them. That's what they look like. Very distinct. They've got a red bill, and then just above the bill here is a sort of a yellowish area on the bill. Okay. Final messages. Bird species which are ordinarily hunted in South Africa and the Free State are relatively abundant, but overutilization can obviously change that overnight. Once again, there is no undo button, so once you pull the trigger, it's all over, so make sure you identify your target. Please only shoot what you need. Rock doves are very abundant, and farmers will generally be more than willing to allow you to hunt them.
Try and ensure that they are used by the farm workers, etc. Don't just leave rotting piles of birds in the veld. I was absolutely disgusted a year or two ago. I went to a sunflower field. There had been a bunch of hunters there before. There was they must have shot about 2,000 rockies in the couple of days that they were there. And they were just left in the field, just this rotting pile of dead birds. It was really, really horrible. And the same applies to guineas. A lot of people don't eat guineas. You know, they'll joke about you put the rock in the potjie, boil it for 6 hours, throw the guinea out, eat the rock. It's probably a lot more tender. But then rather make sure that you give them to the farm workers or ask the farmer what can you do with it. Okay. Enjoy your hunting season. Please ensure you comply with the law. Be guided by hunting ethics that we as South African hunter members have committed ourselves to, and abide by your own hunting ethics. Set your own ethics for yourself and abide by those, because that's what's going to keep this activity going into the future. Okay, are there any questions? Rob? Not a question, more a comment. You've actually, I've learned quite a bit again, but you've made me realize I will stand still and think for a moment again. Instead of just getting the dollar in and blowing more ammo into the air, because there is a principle that if lead in the air, there's hope. That's probably not quite right. So you've made me think again. Thank you, very informative. I enjoyed it. Thanks, bro. Any other questions? Can I also make a remark? Of course you can. In the 70s, when I was a young boy, Ja, jy mag. duisende makkoue hier om Bloemfontein. Regtig. Jy sien hulle vlieg van 6:15 val die eerste skoot, die laaste skoot val 8:30. Dan is daar letterlik, ek dink ons het een oggend was 8 ouens het 64 gesien. Hier by Kreersdorp. Toe die ouens grondpotjies gevang. Ja. En ek het by my seun, waar hy saam met sy skoonmense boer hier tussen Wildfontein en Wesselsbron, nou die dag, en hulle daar so vreeslike klomp grondpotjies daar. Toe sien ek weer hierdie daai goed wat ek destyds gesien het. Daar op hulle grondpotjies. Toe sê hy vir my, maar daar het 'n spulpunt geval. Toe sê ek my, waar die spulpunt geval? Want hulle sit toe ons daar kom bo op die spulpunt. Die goed is so swaar, as jy 100 van hulle vat, dan is daar 'n half ton wat daar baie, meer as 'n half ton wat op daai ding sit. En dan vat ek my terug na natuurbewaring, het ook daar in die 70er jare, was daar 'n geweldige tarantaal plaag gewees, Ladybrand, Klokkerlaan, Excelsior, Country, daai wêreld. Hulle het vir hulle gesê, daar's 'n klap gestig. En daar's elke Saterdag, ook hier in die winter, hulle het baie streng reëls gehad. Ons het van Bloemfontein af gery en is daar elke Saterdag tussen 100 en 300 tarantale geskiet. And the saddest reality of that is, you know what the main diet of the tarantale is? Termite. So basically what you were doing is you were removing the natural control of termites in the province. And luckily the guinea fowls have come back in big numbers. But I mean, I've hunted guinea fowl all over the province. And if you open their crops, yeah, you'll find seeds and things like that. But 90% of it is termites. So yeah, that's what they live on. Okay, any other questions? Great. Oh, okay. Excuse me, live presentation kan ons vandag kry, Hy gaan op YouTube wees. YouTube, Facebook en WhatsApp. YouTube, Facebook en WhatsApp. Party van hulle het ja. Maar ek sal jou sê ek het baie meer wurms en kolganse en makoue en sulke dinge gekry. So I mean everything has worked.
unfortunately. I can guarantee you 90% of us sitting here will. So. Am I right, Rob? Yes, unfortunately. Yeah. Okay, guys, thanks a lot. Goed, Belinda, help my net gou reg. Die tak kry die 10de kaartjie wat daar is. Ek wil net gou vir julle weer net hierdie buffeljag kompetisie, hier het ek nou sy besonderhede wat ek net nie by my gehad het nie. Maar net voordat ek daarvan praat, die Vrystaatse jaglisensies. Ek dink ons het hierso, dis die een voordeel van COVID gewees rondom die jaglisensies, het gemaak dat almal weer jaglisensies kry. Ek wil 'n beroep doen op jou, as jy gaan jag, kry vir jou 'n jaglisensie, dis R200 en dan weet jy as jy in 'n padblokkade kom, het jy nie moeilikheid nie. En sorg dat jou toestemmingsbrief vir die eienaar om te jag en of vleis te vervoer, dat dit reg is asseblief. Jy kan hom sommer daar van die website, SAJWV website, kan jy 'n lekker voorbeeld aflaai. Jy hoef nou nie daaroor te dink nie, dis net, alles is daar, grondeienaar teken net, en there you go. Dis net soos hy sê, gaan kyk op die website, jy gaan hom kry as jy onder die jag onderwerp ingaan. Die jaglisensies is by Belinda en by Duif beskikbaar. Sy het hierso op die oomblik, as jy nie nou reg is om by haar te kry nie, praat net met haar, dan sê sy vir jou hoe kan jy maak. Goed, hierdie buffeljag kompetisie, sy waarde is R600.000, dit sluit in 'n trofee buffelbul, 'n trofee waterbok, 'n trofee rietbok. Dan is dit 5 dae se jag, en 6 aande se verblyf in die Zambesi Delta Safaris, se Liepse kamp in die Ketouda 11 jagkonsessie in Mosambiek. Die jag vind plaas aan die einde van November in 2023. Toe sien ek daar is 'n ou wat het klaar en sê maar dit gaan baie warm wees. Toe sê party ouens, maar as jy anders dan moet jy dan maar in jou sitkamer sit en die aircon aan sit en dan nie gaan jag nie. Dit sluit alle kos en drank, wasgoed, verblyf in en die jagpermitte, die vlugte van die jagter en sy metgesel vanaf OR Tambou tot by die konsessie. Dan is daar jagklere en geskenke en dan professionele jagters en kamppersoneel, taksidermiedienste, sowel as trofee uitvoerpermitte vir die gejagte wild. So dit is, as jy daai ding wen, dan het jy die jackpot geslaan. Hier is kaartjies beskikbaar. Daar is, jy kan direk inskryf ook. En dan, Duif, baie dankie vir jou aanbieding. Duif gaan Saterdag die hoofbaanoffisier ook wees met die skiet. Baie dankie vir al ons bestuurslede, maar spesiaal ook vir Duif, vir wat hy alles doen in die tye waar ek nie ooralste kan bykom nie. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle vanaand hier gewees het. Julle moet 'n rustige nag hê en 'n baie lekker jagseisoen wat voor lê. En nogmaals dankie vir al die gaste wat hier gewees het. As julle enige inligting wil hê oor die tak of iets van die tak, as julle nie ons kontakbesonderhede het nie, maak 'n draai hiervoor. Ons is nog 'n paar minute hierso. Dan kan ons vir julle die inligting gee. Baie dankie.